The Roman Catholic believes when they do this, all the persons of God is with him or with her. Mahadlok pa ka. Mahadlok pa ka? Pagpanguros pa lang daan, ligpot na ang demonyo. Uy, Ginoo ko. Nakikilat di ba mo ano to, no? Because we believe that three persons of God is with us. Matuog ta. Nakay, buot, wala. Di ba ikaw, mata ni mo, buntag na. Meaning, wala dihay mo ang espiritu. Mut asa. Basta kayo ato lang gitugyan, no, sa higher being. And then when we sakay tag jeep, murus puta. Lakaw ta, murus puta. That's what we do as Roman Catholic. Where did it started? Sus, nag-start yun atong kuan ni Emperor Constantino ba? Nanawag pa siya krus sa langit. And then, about to go na sila sa war, pero si Constantino na nakadungog. Put a cross ko no. Kay makadaog ka. Sus, iyahang shield sa iyang soldier, gipot niya cross. About to go to war na siya, less than 1,000 iyahang, mga 300 mangguro to iyahang soldier. Against many thousands, nakadaog bitaw na siya. Siya mo'y naka-boast. Naunsa gina ang cross. Kaya iyang mama si Helena, sige mag-find sa cross ni Jesus. And those who find the cross and be with the cross, ma-heal jud siya or ma-happy siya or ma-at peace siya. Mga history naman na itong gisgutan, we don't really know, but I believe it, no? Ako mo believe ko, basta manguros ko. Ambot lang ninyo, kamo? Di ba mo take mo exam, Ginoo ko, tabangi ko, ano mo, dili. So you also believe, wala lang mo kabaon sa konkreto ang cross. So that's